সেটা আগে যেটা প্রায় 99%, 99.5% ছিল, সেটা সবারই প্রায় কমে গেছে, প্রায় 97-96% কমে গেছে। তবে এগুলো সব একটা সাইক্লিক্যাল, একটা দুটো সাইকেল চলে আবার ঠিক হয়ে যায়। আর কালকে ইউনিয়ন বাজেট, তো সেক্ষেত্রে কি কি ধরনের এক্সপেকটেশন থাকছে? এটাই আমি জাস্ট বলছিলাম যে মানে প্রতিটা সেক্টরেই আমরা আশা করছি যে বেশ কিছু ভালো খবর থাকবে, তো বাজেটের দিকে তাকিয়েই থাকতে হবে। তো আমার ধারণা অলরেডি সরকার দেশের ইকোনমিক গ্রোথের জন্য নানান রকম পদক্ষেপ নিয়েছে, তো সেই হিসাবে প্রত্যেকের জন্যই কিছু ভালো খবর থাকবে বলে আশা করছি। सर बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट है 2 दिन बाद में, आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो गवर्नमेंट का है अथॉरिटी, अभी उसका एजेंडा अभी तक हमको मिला नहीं, मिलने से पार्टनरशिप रिजल्ट को लेके क्या कहेंगे? व्हाट हैज रिजल्ट, तो ये हम बोला कि ये चैलेंजेस के बावजूद भी हम लोग ने अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारा बैलेंस शीट को काफ़ी स्ट्रांग बनाए इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजंस, इन रेस्पेक्ट ऑफ आवर कैपिटल, सब सभी में अच्छा सुधार है और आगे जाकर के भी हम और अच्छा करेंगे, यही हमारा